ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯୁବଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ କେଶପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ତପନ କୁମାର ବେହେରା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଓ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ତଥା ସମାଜସେବୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାହୁ, ଯୁବନେତା ଅରୁପ ଜେନା, ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସଂଗଠନର ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ସେବା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ସେଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। जो काम साटिस्फैक्शन मिलबनी से काम जिते टका कमाणी गले जिते बड़ पद को गले मूल्य तेना आपण जो आनंद सहकार कर साटिस्फैक्शन पाउछन तार नमूना ये एत संख्यार बस कम बयसर यूथ मास बसवा छुटिया कथा नुहे तेणु समस्त भितर जो गुंथा है मालाटा अच्छी ये मालाटा थाऊ आग को बहुत भल काम रे गोटे कथा केवल कहबी जे सबू काम सक्सेस हम ऊपर को उठे लोक आशीर्वाद पाइबे जिते से कम स्वार्थ विहीन हम तेणु आपण मैंने जमी स्वार्थ विहीन गछ लगे कोटी रक्तदान कर काम कले सेमती आग को करूँ कि मिल न मिलू ऊपर वालार आशीर्वाद मिल जेटा बहुत काम आस। संपादक धर्मेंद्र राउत, साधारण संपादक दुर्गा प्रसाद महांती, कोषाध्यक्ष किरण कुमार दास मंचासीन थिले। संगठनर समस्त सदस्य एथिरे सहयोग करथिले।